जों दिल्ली थांबोनो खामखा मतानि एडिसि केन्द्रनि একটা অংশ হয়েছে বিধানসভাও কামো কল্যাণপুর প্রমোদনগর বিধানসভানি কাইসা পার্ট হয়েছে বরক যে সামা মূল্যে তো লক্ষ লক্ষ টাকা নি মানে খামখাইছে খুব সম্ভবত আরো কারেন্টলি শর্ট সার্কিট কোনো অংখানে তখন বাড়ি নাই এখানে কোনো বরং সন্দেহ দেয় তঙ্গাং সিংকা বরক কিন্তু বরক সাও কোনো বরক হর কান্তি ঘটনাই হম সালনো কামনি সাও সরকারিভাবে যেটা চিনি খ্লাইনা নাংমানি ডেফিনেটলি চাঙ্গাবো খ্লাইনে সাব জোনাল চেয়ারম্যান এবং জোনালনি ভাইস চেয়ারম্যান বানি লগিন দङ সাবজেক্ট ডিও नि बिसिंपे कायसा एनक्वायरिंग तो एनक्वायरि खालाय बरक सरकारि रिपोर्ट दिथों तारपरे टीटीएडीसी हाफां बरकनो जत हेल्प खालायमानो 100% तो जोंमाय इंश्योरेंस कंपनी से 100% रिकवरी रिमाय किंतु अंतत बरक दुकान तांगि तिसानान बागै जा नांगमानि आसक द्वारा हेल्प खालायनान बागै जायतोंनाय अमनो এবং তাবক তো তে খাম থামো মানি তো তে উদ্ধার খেনে তে কোনো লামা করি ইয়াবা বং দোকান দ সংসাননি বাকি বরন চুবাচু এডিসি হাফাং মারে নাইছে ani obo dukan khama hite to abo bahite khangkang go saimali ya te araita tinta khai jorawa khungbusu dukan khangwa daga dukan hite khungre और के दो तो दुकान फ्रीज है फ्रीज हो खामाई क्या फ्रीज tongo emne tinta dukano फ्रीज tongo khambai kya abo फायर सार्भिस दङ सासा कानर फायर सार्भिस दङ साहका साहर मानि abo hai ambusi prai na pai tong ha songo si sopayo lamar ba khamya ba ko bai ba इंगा ओकुरुंग ने राबार बागान खामजां नमके साबने आबो निंदा न राबार बागान थाय abo u jaga malik rokni chini सार्भिसों का दुकान खामो तिनि बेबो दुकान hinga thanai ko budbar December 7 तारिख go khamo भाइ नों सन्देह हके बदा हर सकसा kana हके अब न करे बुसु रां मारे रंनि खाम कानो जागा रां hinga sino rang mari hinga no saita dukane abo 12 lakh rok thai rok पाम ताम फाजak माने दुकान ने mairung gonda hinga chai o piyai samosa abo hai rok ta parani bamu ke tong thai ke tong berma khungsa hinga o berma akaran rok tongo दुकान मारे रंनि मुंगतामा दुकान मालिक hinga ang bipul deporma hinga tai an babani no khiro depormani hinga te kesia onutom deporma hinga te kesia o obisoron deporma बा पाराव खामानि बा para hinga mo mayung bekreng para hinga si mo post office hinga yang Santinagar hinga Kollanpur निन दुकान खामानो तै सरकारनि बररकना एडिसि गभर्नमेन्ट बररकना फाना राज्य सरकारनि बररक फाना केबदा फाइने पेगा पार्टीनि नेतारक फाना पार्टी नेता तो एको केबो खाया को तिनी फाइका सिनि डिपुटी CEM ANIMESH DB